Mga lods, first time ko mag-unbox ng Hot Wheels na ganito, yung package. O yan, may mga nakuha na ako dito. Yan, maangas na. Pero nagtanong lang ako kung may stock pa sila dito sa 7-Eleven, Boracay. Ito, tingnan natin mga lods. First time ko to. Gagi, ito agad oh. Boom! God! Nissan Skyline! Gagi, Liberty! Oh, add to cart agad! Teka. Uy, ang pogi! O, di ko, pero iiwan ko para sa inyo to. Gagi, nakakabalo. Mazda RX-3 na parang cartoons, okay. Gagi. Uy! Gadil, what the iwan ko to para sa inyo. Pero grabe ito. Okay, okay. What the Kagi. Porsche na ano, yung parang body. Basta, dagdag ko na yan. Uy, Batman and Robin. Okay. Ito na. Ito na guys. Last. Lamborghini Huracan. Grabe. Add to cart. Ang lala. Oh! Libot. Kunin ko to. Pang benta. Ito. Stingray. Oh my goodness. Uy! Bobs, may defect oh. Ano ba pag ganyan? Mas mahal. Pero sige, dagdagan natin. Gogi. Ay po, chat. Toyota 86 Top. Grabe. Porsche 904. Oh my. What? What? Okay, okay. Ang dami na niyan. Ang dami. Porsche. Sige, sige. Dito ka muna. Ang best po. Chevy oh. Cadillac. Oh my goodness. Grabe. Grabe. Oh. First time ko nakita helicopter na ano. Hot Wheels. Hanip. Okay. Uy, kakaiba yung gulong niya. Okay. Gaging dami na. Okay, ito. Musta na ito? Ford GT40. Bams, grabe naman dito, Bams. Ford GT Race. Oh, meron pa isa mga lods. Yan. Ay, pucha. Ito yung gusto ko, guys. Ito yung gusto ko dito. JDM. JDM tayo. Grabe na yan. Grabe na yung mga yan. Grabe na yan. Grabe naman to. Ang masasabi ko lang, gravity. May isa po. Should I get? Ikaw. For benta. Benta bounce. For benta bounce. Hindi naman kakatotoo yung benta mo eh. For benta bounce. Gogi, Dodge. Grabe na yan. Grabe na to. Nakakabaliw na. Gagi. Okay. Last. Okay, nice. Nice. Ang dami ko nakuha. Grabe. Okay. I love 7-Eleven, Saboy, Boracay. Okay. Mga lods, napadaan lang kami dito ni Bobs. Grabe. Ito na. Gravity. Wheels.